manana anjara toerana lehibe amin'ny sakafo iainan'ny zanak'olombelona ny vokatra azo avy amin'ny ronono. Tsy vita ningitingitra fa toana hara-pahasalamana mihitsy ilana an'izany ronono izany. Sapan'ny faritra Angalagnjirofo ny mazava-dehibe ty ronono ity, ka nahatonga azy niaraka amin'ny région Bretagne nametraka fandaharana asa hampitomboana an'izany vokatra ronono izany. Iray amin'ny fandaharana asa fanarahan'ny faritra Roatoto tanterahany zany nanomboka tamin'ny taona 4 nankaty. Nanao ezaka ny faritra hampitomboana an'izany vokatra ronono izany. Sy takatry ny teti-bolan'ny faritra ny vidy omby isan'ny olona, fa ny sisa natao dia ny vidy omby lahy enina ka ny sinjaraina isaky ny distrika tato anatin'ny faritra. Io no atao hoe toro izay natao hampivadiana amina omby gasy. Izany no ilazana azy hoe omby lahy mahabe ronono. Teo aloha dia zara raha mahazo 3 hatramin'ny 4 litatra isaky ny omby isa-maraina ny ronono azo tamin'ireo omby gasy. Taty aoriana kosa rehefa nanomboka nahitambokana fampivadiana ny omby gasy tamin'ny omby toro izay nahazahoana zanaka omby métis dia nitombo 10 hatramin'ny 12 litatra isaky ny reny omby ny vokatra ronono azo. Tsy vita mora ny famolavolana ny omby vavy be ronono, asa lavitrezaka, fitiavana, mila finiavana ary tsy vitan'ny mpiompy tsy mandray ravindeny. Ho an'ireo mpiompy eto Dozarome, région Bretagne dia efa volavolain'izy ireo hatrany ankibon-drenina mba ho vavy hatrany ny omby rehefa teraka mba sy halany tamingana ny loharanom-bolana. Inona ny teknika ampiasainareo ny amin'izany? Alors, pour l'insémination artificielle de nos animaux, on utilise des semences sexées. C'est-à-dire que quand on met la semence dans l'animal, on est à 99% sûr d'avoir une femelle. Donc c'est une technique très poussée au niveau des centres d'insémination, au niveau Créavia à Rennes. Donc à chaque éjaculat du taureau, il y a une sélection des femelles d'un côté et les mâles de l'autre. Et le but du sexé, c'est de récupérer toutes les spermatozoïdes femelles pour inséminer nos animaux afin d'avoir 99% de chance d'avoir une femelle. Tsy dia tany dadasika be akory ny ilain'izy ireo amin'ny fiompina omby. Mila toerana kelikely saingy voafehy tsara ny sakafo sy ny filana rehetra ho an'ireto biby reto mba hatomombana ny fahasalamany sy ny filany ara-sakafo. Raha ny eto Dozarome dia efa misy rano mafana izay sotroin'ny omby eto isaky ny andro mangatsiaka. Amin'ny fomba moderna ny teknika am-piompiana sy mampiasa mpiandry omby fa fefy elektrika ity satokazo ity dia misy courant koa raha efa mikasoka aminy ireny omby dia miverina ho azy. Eo ihany koa ny fanangonana ny sakafo, katsaka tetehina hatramin'ny taony no sakafo ny reto omby reto mandritra ny taona. Koa rehefa mitona fiakaran'ny vokatra dia iezahana mba hatomombana ny sakafo mandritra ny fotoam-pahavaratra sy ny ririnina izay mety hanahiran-kirana ny fadiavan'ny sakafo azy ireo. Reto zanak'omby moa dia misy fomba manokana hanomezana sakafo azy, afaka 2 taona na 4 volana dia efa mamokatra ronono sahady. Et on donne ça aux petits veaux. Donc on appelle ça un aliment premier âge. Donc c'est un peu plus énergétique que démarrage. Ouais, pour démarrage, pour que le jeune veau puisse manger assez rapidement et ruminer assez rapidement aussi, parce que c'est un ruminant, donc on incite tout l'alimentation pour qu'il mange beaucoup. Donc ils ont du lait des vaches à chaque traite. Donc ils ont, mettons, au maximum 3 litres de lait par buvée, donc ça fait 6 litres de lait par jour. Et de là, ils ont jusqu'à 2 mois, ils ont du lait quoi. À 2 mois, on sèvre, ils mangent de l'aliment et de la fœtus. Misy aza ny faritra sasany raha ny aty Warny le Grand dia ny fikarakarana omby vavy sy ny janaka omby toy itony dia misy teknika manokana. Samy efa manana ny quota na ny anjara ronono tandrify azy avy ny janaka omby tsirairay avy. Izany dia voafaritra ary afaka mifandray reto fitaovana mampinono azy sy ny puce électronique amin'izany sofiny zanak'omby izany. Samuel, mpikarakara manokana ny sakafon'ny zanak'omby no mitondra fanazavana. C'est de la même manière que l'ordinateur là-bas, là, avec les boucles. Ouais. Là, les veaux, ils ont un collier. Et l'ordinateur qui est là, il sait si il peut boire du lait ou il peut pas boire du lait. Ah ouais. Alors, lui, on va voir si lui, le 5, il a le droit à rien. 0 litre. Donc la machine, elle lui donne rien.
Ah. C'est pareil, c'est une puce dans l'oreille. Non, là ils ont un collier. Un collier, pardon. Le oui. collier. Zany hoe fantatry machine ah non expliquer vers malagasy pour les téléspectateurs. Bon, fantatry machine ity zany fa hoe efa avy nihinana ny zanaka omby anankiray. Ny zany dia tsy afaka mihinana tsony izy. Zay no azavainy ity fitaovana ety. Exemple, Non. il y en a 11 qui ont des droits. Par exemple, le 1, il a le droit, il a bu 2 litres et il a encore le droit à 1 litre. Le 2, il a pareil. Le 3, pareil. Le 4, le 6, il n'a bu que 1 litre et il a encore le droit à 2 litres. Mbola hotoizansika ary valamparansika amin'ny fotoana manaraka ny pisipisy ny ara teknika momba ny fiompina omby ety France iverina ty Madagasikara isika nisy eto vavateny dia maro ny tantsaha efa nahita tombony amin'ny ezaka nataon'ny faritra Agnalanjiro sy ny région Bretagne ho amin'ny zany fiompina omby vavy beronono izany. Ny tena marina dia omby lahy maha beronono no tena nahitan'izy ireo tombony teto. Fandrazavan'ny mpiompy avy eto vavateny. Ny anay teo fa metimetisy ny anahy teo manome 10 à 12 litres par jour. Ino litre ronono zao eto? Litre ronono eto eo amin'ny 1,2 Lafo daholo zegny vokatra. lafo daholo tsisy vokatra tavela indray loha. Ko satria ela vao ahitambokany ny fampitomboana taranaka omby vavy mahaberonono amin'ny alalan'ny tony toro itony dia maro to amin'ireo mpikambana no sy naharim-pery. Raha 12 ny mpikambana teo aloha dia 6 ankehitriny mbola manao an'izany famokarana ronono izany. 11 zay tagna tsy fikambanana. Fa amin'ny sasany moa misy miala ny sasany ohatrany hoe ela be zany le vasiletiera moa somary elaela va mahita vokatra. De le kamokamo iny miala fa zay am'izao zay eo amin'ny 7. Ho an'ny omby vavy metisy anankiray fotsiny dia mamokatra ronono hatrany amin'ny 10 hatramin'ny 12 litatra isan'andro zay amidy amin'ny vidiny 900 ariary ny litatra. Koa raha tombanana zany ny omby vavy iray dia mampiditra vola 7 alina sy 5 isam-bolana ho an'ny tantsaha anankiray. Hita taratra noho izany fa misy fiovana ny farimpihinan'ny tantsaha nanomboka ny sy ny fiaraha-miasan'ny faritra Agnalanjiro sy ny région Bretagne amin'ny nampivadinana omby gasy amin'ny tony toro itony ka nampitombo ny vokatra ronono aty amin'ny faritra Agnalanjiro.